사도행전 16장 Nous allons lire Actes chapitre 16, 11절에서 15절입니다. versets 11 à 15. 사도행전 16장 11절에서 15절입니다. Actes 16, versets 11 à 15. 레옹 목사님이 읽겠습니다. Pasteur Léon peut le lire? Actes chapitre 16, de 11 à 16. 15. Donc, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Amen. 오늘 우리 제목은 다락방 말씀 운동입니다. Le titre du message, ce sera Le mouvement de la parole de Chambrot. 본문은 사도행전 16장 11절에서 15절까지고요. Et les versets bibliques sont Actes chapitre 16, versets 1 à 15. 많은 교회들이 전도를 하고 있습니다. Beaucoup d'églises font généralement l'évangélisation. 근데 전도는 방법이 아닙니다. Mais l'évangélisation, ce n'est pas une méthode particulière, 그러면서 하나님이 주신 방법이 있어요. mais il y a une méthode que Dieu nous donne. 그게 바로 성경적인 전도 운동입니다. C'est l'évangélisation biblique. 그게 사도행전에 거의 나와 있습니다. Et ce mouvement a été créé dans les actes. 그래서 내용도 성경적이라야 되고요. Et donc il faut que le contenu soit biblique, 방법도 성경적이라야 됩니다. et même sa méthode doit être biblique. 그래서 성경적인 전도 운동이 굉장히 중요합니다. Donc le mouvement d'évangélisation biblique est très important. 먼저 서론에 왜 전도가 안 되는가 찾아봐야 됩니다. Et dans l'introduction, nous devons chercher pourquoi l'évangélisation ne marche pas. 왜 전도가 안 될까요? Pourquoi l'évangélisation ne marche pas? 먼저 첫 번째가요. 성도들이 전도할 준비가 안 돼 있어요. C'était d'abord, premièrement, les membres, les fidèles ne sont pas préparés. 성도들이 일단 준비가 안 돼 있다는 거죠. Les fidèles d'église ne sont pas préparés. 무슨 준비가 안 돼 있냐 하면은 메시지가 준비 안 돼 있어요. Qu'est-ce qui n'est pas préparé? C'est d'abord le message. 구원의 길을 정확하게 이렇게 하는 성도가 잘 없어요. Il n'y a pas beaucoup de fidèles qui arrivent à faire le chemin de salut correctement. 근데 더 중요한 게 있어요. Mais une chose plus importante, 목사님들도 이걸 못 해요. même parfois les pasteurs ne sont pas capables. 그러니까 목사님들 기존 교회 목사님들 나오라 해갖고요. 구원의 길 제대로 정확하게 설명하라 하면요. 거의 못 합니다. On demande aux pasteurs de venir expliquer le chemin de salut
de manière précise, on voit que parfois ils ont du mal. 대충 복음을 알고 있는 거예요. L'évangile, leur connaissance de l'évangile est très vague. 근데 성경에 보면은 정확하게 구원의 길을 설명했거든요. Mais la Bible nous exprime qu'ils ont expliqué clairement le chemin de salut. 그래서 우리 성도들이요, 메시지가 딱 준비되어 있어야 돼요. Et donc il faut que les messages soient préparés. 다음에 전도를 위해서 기도를 안 합니다. Puis, pour l'évangélisation, on n'est pas en train de prier. 이 전도는 하나님의 역사거든요. Alors que l'évangélisation, c'est une œuvre de Dieu. 성령이 인도하는 거거든요. C'est la conduite du Saint-Esprit. 그래서 우리가 기도해야 됩니다. C'est pour ça que nous devons prier. 기도해야 인도받을 수 있거든요. Il faut prier pour être conduit. 그러면서 전도할 준비나 뭐 이런 거 하나도 안 돼 있어요. Puis, pas de préparation pour l'évangélisation. 쉽게 말하면 전도지나 이런 것들이 준비가 안 돼 있다 이 말이에요. Autrement dit, il n'y a pas de préparation de matériel. 그러니까 전도할 마인드가 거의 없는 거죠. Et donc, en quelque sorte, il n'y a pas d'envie pour faire l'évangélisation. 그 다음에 전도는 전도 이전에 영혼 사랑입니다. Puis, l'évangélisation, c'est aussi, avant un acte, l'amour des âmes. 그 영혼을 사랑하는 마음이 없는 거예요. C'est parce que les gens manquent ce cœur d'amour des âmes. 그 영혼이 소중하다는 걸 잘 몰라요. Ils ignorent en fait l'importance d'une âme. 그 가치를 모르는 거죠. Ils connaissent pas la valeur. 그래서 전도를 못 해요. C'est pour ça que parfois l'évangélisation ne peut pas se faire. 진짜 복음을 알면은요 달라지거든요. Alors que si nous connaissons l'évangile, nous sommes différents. 그러니까 육신적으로 사람 보지 않습니다. On ne va pas regarder les gens de manière physique. 육신적인 게 필요 없다는 말이 아니에요. Je ne dis pas que les choses physiques ne sont pas nécessaires. 진짜 중요한 걸 못 본다는 얘기죠. Mais sans cet amour, on ne voit pas ce qui est le plus important. 그 영혼을 사랑하는 마음이 있어야 되거든요. Donc il faut avoir un cœur d'aimer les âmes. 그 영혼의 가치를 알아야 돼요. Il faut connaître la valeur d'une âme. 그 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 요한복음 3장 16절에 말씀하고 있죠. Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde 독생자를 주셨다 그랬어요. qu'il nous a envoyé son Fils unique. 그때 그 세상은 물질을 말하는 게 아니에요. Et quand on parle du monde, quand il disait il a tant aimé le monde, ce n'est pas des choses matérielles, 사람을 말하는 거예요. mais on parle des hommes. 하나님이 세상을 사랑하셨다. Dieu a aimé le monde. 하나님이 사람을 사랑하신다. Dieu a aimé les êtres humains. 하나님이 불신자를 사랑하는 거예요. Dieu a aimé les non-croyants. 그래갖고 독생자를 주신 거예요. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique. 그래서 영혼에 대한 소중함과 가치가 먼저 회복돼야 돼요. Et donc il faut d'abord restaurer la valeur, cette nécessité de l'amour des âmes. 왜 전도를 못하느냐? Pourquoi l'évangélisation ne marche pas encore? 말씀에 대한 순종이 없어서 C'est 그렇습니다. parce qu'il manque l'obéissance à la parole de Dieu. 여러분들 말씀에 순종해야 됩니다. Il faut obéir à la parole de Dieu. 여러분들 말씀에 순종하려고 마음만 먹어도 하나님께서 역사하십니다. Rien que avec ce cœur de vouloir obéir à la parole de Dieu, Dieu commence à agir. 아니 전도할 사람이 복음 받을 사람이 있는데 메시지가 준비 안 돼 있으니까 줄 수가 없는 거죠. Alors que la personne à évangéliser est préparée, si je n'ai pas le message, je ne peux pas lui donner. 여러분들 가만히 한번 생각해 보세요. Essayez de réfléchir. 사도행전 8장에 보면은 빌립이라는 제자와 에디오피아 내시가 만납니다. Donc, dans Actes chapitre 8, on voit qu'il y a la rencontre entre Philippe et l'eunuque éthiopien. 저 아프리카 에디오피아에서 예루살렘에 예배 드리러 온 거예요. 절기를 지키러. Donc l'eunuque éthiopien est venu jusqu'à Jérusalem pour fêter la fête juive. 근데 이 사람은 복음을 몰라요. Mais c'est quelqu'un qui ne connaissait pas très bien l'évangile. 그래 돈은 많아요. Mais quelqu'un qui était assez riche. 그러니까 그때 성경이 엄청 비쌌거든요. Alors donc à cette époque-là, en fait, la Bible elle-même, elle était coûteuse. 그 이사야서 성경을 산 거예요. Donc elle a acheté une version d'Isaïe. 그리고 자기 이렇게 돌아가면서 그 성경을 읽는 겁니다. Et donc au retour, il était en train de lire en fait le livre d'Isaïe. 그 이사야 성경의 배경이 이사야 53장이거든요. Et le verset qu'il était en train de lire, c'était chapitre 53. 그 읽는데 무슨 말인지를 모르는 거예요. Et donc il était en train de lire, mais il ne comprenait pas. 그때 하나님께서 빌립과 에디오피아 내시를 딱 만나게 합니다. Et c'est à ce moment précis que Dieu conduit Philippe vers l'eunuque éthiopien. 평생
평생에 한 번 만나는 거예요. C'est la seule rencontre qu'ils vont faire. 그 다음에는 다시 만날 기회가 없어요. Plus tard, ils n'auront plus aucune occasion de se revoir. 그때에 빌립이 다른 얘기하면 안 됩니다. À ce moment-là, si Philippe disait autre chose, ça aurait été la catastrophe. 뭐 종교 얘기하면 안 돼요. Il ne doit pas parler d'autres religions. 인격 얘기하면 안 Il ne doit 돼요. pas parler de caractère. 다른 얘기하면 안 Il ne 돼요. doit pas parler d'autre chose. 정확하게 복음을 말해야 돼요. Il doit parler seulement de l'évangile. 한 번밖에 없는 기회입니다. Parce que c'est la seule occasion. 거기에서 다른 거 얘기하면 어떻게 되겠습니까? Et si à ce moment-là, il parlait d'autre chose, qu'est-ce qui se passe? 그니 빌립이 다행히 에디오피아 내시가 이 성경 읽고 있는 부분이 이사야 53장이란 말이에요. Et heureusement, il était en train de lire chapitre 58, 53. 그 예수님의 고난에 대해서 말하고 있잖아요. On parlait de la souffrance de Jésus. 그러니까 이 에디오피아 내시가 빌립한테 묻는 겁니다. Alors, l'eunuque éthiopien pose la question. 이게 누구에 대한 내용이냐? De qui il s'agit, ce passage? 이사야 본인, 선지자 본인에 대한 내용이냐? Est-ce que Ésaïe est en train de parler de lui-même? 이 무슨 내용인지 모르겠다. Je ne vois pas à quoi ça se réfère. 그때 빌립이 딱 설명을 하는 Et 거예요. à ce moment-là, Philippe vient expliquer. 예수 그리스도다. C'est Jésus-Christ. 할렐루야. 구약 성경에 예언되어졌던 그 메시아가 바로 십자가에 죽으신 예수 그리스도다. Le Messie qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament, c'est lui, le Christ, qui est mort sur la croix récemment. 정확하게 복음을 전했어요. Donc il a donné l'évangile exact. 그러니까 이 에디오피아 내시가요. 그러면 내 세례 받을 수 있지 않느냐? Alors l'eunuque éthiopien disait, est-ce que je ne pourrais pas être baptisé? 그래갖고 세례 줬다니까요. Et donc il a été baptisé. 그리고 자기 에디오피아로 돌아갔어요. Et puis il est retourné en Éthiopie. 우리 아프리카 역사 조금 압니다. Nous connaissons un petit peu l'histoire de l'Afrique. 아프리카 에디오피아만 정확하게 처음으로 복음 들어간 데가 에디오피아입니다. L'Éthiopie, ça a été l'un des premiers pays qui a accepté l'évangile dans le continent africain. 에디오피아만 식민지가 안 됐어요. Et seule l'Éthiopie n'a pas été colonisée. 지금은 정교회로 바뀌어버렸죠. Aujourd'hui, 변질돼가지고. Aujourd'hui, c'est devenu une église orthodoxe. Ils sont un petit peu déformés. 근데 복음이 먼저 들어간 거예요. Mais l'évangile est entré en tout cas dans ce pays. 그 한 번 만남에 목사님 얘기하면 됩니까 안 됩니까? Si par cette seule rencontre, Philippe parlait du pasteur, qu'est-ce qui va se passer? 우리 교회 분위기 뭐 어떻다 이런 얘기하면 됩니까 안 Si 됩니까? à ce moment-là, il parlait de l'ambiance de l'église, qu'est-ce qui se passe? 뭐 교회가 어떻고 뭐 필요 없어요. Il n'y a pas besoin de parler de comment elle est l'église, comment elle est le bâtiment de l'église. 전부 다 전도할 줄 몰라요. Les gens ne savent pas faire 아이 l'évangélisation. 딴 얘기만 자꾸 하는 거예요. Souvent, ils parlent de autre chose que l'évangile. 그 복음 아니잖아요. Ce ne sont pas l'évangile. 뭐 교회가 어떻고 Comment elle est l'église? 목사가 어떻고 Comment il est le pasteur? 율법이 어떻고 Comment elle est la loi? 전부 다 틀린 얘기하는 거예요. Tout ça, c'est des choses fausses. 물론 그런 얘기가 어떨 때는 필요할 때도 있습니다. Bien sûr, parfois, ce genre de commentaires sont des choses complémentaires. 근데 그거는요. 예수 그리스도를 말하기 위해서 필요한 거예요. Mais ce sont des choses nécessaires seulement pour arriver à parler de Jésus-Christ. 그 우리를 구원할 분은 예수님밖에 없습니다. Parce que seul Jésus peut nous sauver. 이 사람을 살릴 수 있는 분도 예수님밖에 Parce 없습니다. que seul Jésus peut sauver cette personne. 이 사람이 아무리 하나님을 찾고 기도해도 절대로 만날 수가 없습니다. Parce que même s'il cherche Dieu lui-même, il ne peut jamais le rencontrer. 금식 기도해도 못 만납니다. C'est pas parce qu'il prie à jeun qu'il va rencontrer Jésus. 만나는 길은 한 길밖에 없습니다. Il n'y a qu'un seul chemin, 예수 그리스도입니다. c'est Jésus-Christ. 아멘. 이게 이제 우리 레옹 목사님이 이거 시간 지나면서 이제 깨달아져야 돼요. Et au fur et à mesure que le temps passe, Pasteur Léon doit aussi comprendre. 다락방 교회하고 기존 교회하고 다른 게 있어요. Il y a une différence entre les églises de Darapang et les autres églises. 전도하는 선교 단체도 많거든요. Il y a beaucoup d'associations qui font la mission, l'évangélisation. 다른 단체와 다른 게 있어요. Il y a une différence. 딱 하나가 있어요. Il y a une différence. 그게 뭐냐? Qu'est-ce que c'est? 복음을 강조합니다. C'est qu'on insiste sur l'évangile. 이게 다른 성경 교재를 보라니까요. Regardez les autres livres sur le christianisme. 그러면 일과에 복음이 나와요. D'abord, la première leçon parle de l'évangile, 그 다음부터는 전부 다 삶입니다. mais ensuite, on parle souvent de la vie quotidienne. 어떻게 해야 된다. Comment il faut vivre, 어떻게 해야 된다. comment il faut se comporter. 틀린 겁니다. Mais ce sont des choses incorrectes. 모든 과에 복음이 나와야 돼. Dans toutes les leçons, il faut qu'il y ait l'évangile. 할렐루야. 여러분들 잘 한번 생각해 보세요. Et imaginez ça. En 이거는 fait. 굉장히 중요한 부분이에요. C'est une partie très importante. 살아있는 나무에 물을 주면은 나무가 자랍니다. Si un arbre, il est vivant, si on lui donne de l'eau, il va grandir. 죽은 나무에 물 주면은
썩어버립니다. Si on donne de l'eau à un arbre mort, ça va pourrir encore plus. 여러분들 살아있는 나무에 햇빛이 비치면요 자랍니다. C'est que si un arbre est ensoleillé, il va grandir. 죽은 나무에 햇빛이 비치면은 썩어버립니다. Si un 말라버립니다. arbre est ensoleillé, il va se dessécher. 여러분들요 왜 우리한테 성경 66권 전체가 예수님 얘기를 하고 있는지 아세요? Vous savez pourquoi toute la Bible, les 66 livres de la Bible parlent seulement de Jésus-Christ? 오직 예수만이 유일한 구원의 길입니다. Parce que seul Jésus est le seul chemin. 그리고 예수 능력이 있습니다. Et puis il est la puissance, 예수 권세 있습니다. il a son autorité. 저는 신기해요. Moi, c'est étrange. 아침에 밥 먹었거든요. J'ai mangé le matin, 점심 때 똑같은 거 먹었어요. j'ai mangé la même chose au déjeuner, 근데 맛있더라고요. mais c'était bon. 저녁에 또 밥 먹어요. Mais le soir, je vais encore manger. 또 맛있어요. Ça va être encore bon. 왜 그런지 아세요? Pourquoi? 제가 건강해서 그래요. Parce que je suis en bonne santé. 밥맛이 없으면 언제인 줄 아세요? Qu'est-ce qui se passe si on perd le goût? 아프면 밥맛이 없어요. Ça veut dire qu'on est malade. 똑같은 밥을 먹는데 항상 먹을 때마다 맛있어. Je mange la même chose, quasiment la même chose, mais à chaque fois que je mange, c'est bon. 내가 살아있으니까. C'est que je suis en vie, 건강하니까. c'est que je suis en bonne santé. 그게 전부 다 영양이 되는 거예요. Ça devient de bonnes choses dans le corps. 그게 에너지가 되는 거예요. Ça devient de l'énergie. 그게 힘이 되는 거예요. Ça devient de la force. 근데 아픈 사람은 밥 먹으면요. 밥맛이 없는 거예요. Mais quelqu'un qui est malade, quand il mange, il n'aura pas trop les goûts. 여러분들요. 구원받은 하나님 자녀는요. 예수 얘기 계속 들으면 막 계속 살아납니다. L'enfant de Dieu qui est sauvé, s'il continue d'écouter l'histoire de Jésus, il va continuer de grandir. 할렐루야. 예수 생명이기 때문에. Parce que Jésus est la vie. 예수 안에 능력이 있습니다. Parce qu'il y a la puissance en Jésus. 예수 권세입니다. Parce qu'il y a l'autorité chez en 예수 Jésus. 이름으로 기도응답 받습니다. Nous recevons les réponses au nom de Jésus. 예수 이름으로 성령이 역사하는 거예요. C'est par le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit agit. 할렐루야. 여러분들 꼭 이거 진짜 중요한 거예요. C'est un point très très important. 다 기독교라니까요. Tout le monde se dit qu'ils sont chrétiens. 근데 왜 예수님을 모르냐 이 말이에요. Mais pourquoi ils connaissent mal Jésus? 아니 10년 20년 교회 다니는데 복음을 못 전한다니까요. Il y en a qui ont vécu 10 ans, 20 ans de la vie d'église, ils sont pas capables d'évangéliser. 왜 예수를 믿어야 되는지 말을 못 Ils 한다니까요. savent pas en fait précisément donner la raison pour laquelle nous devons croire en Jésus-Christ. 제가 얘기해 볼까요? Je vais le dire, 몰라서 그래요. c'est parce qu'ils ne connaissent pas la raison. 믿는지는 몰라요. Peut-être ils le croient, 믿겠죠. j'espère qu'ils croient, 근데 몰라요. mais ils ne connaissent pas ce qu'ils croient. 그래서 전도가 안 되는 거예요. C'est pour ça que l'évangélisation ne peut pas avoir lieu. 자꾸 딴 얘기하는 거예요. Souvent, ils vont parler autre chose. 윤리 얘기하고 Ils vont parler de la morale, 도덕 ils 얘기하고. vont parler de la bonne action. 여러분들요 영적인 문제는 절대로 해결이 안 됩니다. Avec cela, on ne peut jamais résoudre les problèmes spirituels. 오늘 이 말씀을 진짜 잘 깨달아야 됩니다. Il faut bien comprendre cette partie de la parole. 그래서 하나님께서는 성경적인 전도 운동에서는요 지역 다락방 Et donc, dans le mouvement d'évangélisation biblique, il y a une notion de la chambre haute régionale. 쉽게 말하면은 말씀 운동하는 장소를 딱 만들어 놓는 거예요. Autrement dit, on va faire en fait des lieux où il va y avoir un mouvement de la parole. 여기가 바로 전도의 장입니다. C'est là le lieu de l'évangélisation. 초대 교회가 이게 된 거예요. C'est ce système-là qui a marché à l'église primitive. 공식적으로 못 모이니까 Parce qu'ils ne pouvaient pas se réunir officiellement. 집집마다 모여갖고 말씀 운동한 거예요. Dans chaque maison, ils se sont réunis pour partager la parole. 그게 핵심이 뭔지 아세요? Quelle était la clé là-dedans? 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하리라. Ils n'ont jamais cessé d'enseigner et d'évangéliser, de prêcher que Jésus est le Christ. 여러분들 이 복음을 진짜 알아야 돼요. Il faut vraiment connaître cet évangile. 여러분들요 이 살아있는 사람한테는요 계속 메시지 들으면 계속 살아나는 거예요. Donc quelqu'un qui est en vie, s'il continue d'écouter l'évangile, il va continuer de grandir. 근데 영이 죽은 사람은요 메시지 들으면 자꾸 반복으로 들려요. Mais une personne qui a un esprit mort, il va écouter ceci comme une répétition. 그게 아픈 사람이에요. C'est ça, quelqu'un qui est un peu malade. 영적으로 병든 사람이에요. Quelqu'un qui est malade spirituellement. 지금 교회가 그렇게 돼 있다. Et c'est le cas parfois dans les églises. 왜?
목사님이 계속 말을 못해요. Pourquoi? Parce que le pasteur ne peut pas continuer de répéter. 왜? 자꾸 반복하는 것 같으니까. Parce que les gens ont l'impression que le pasteur répète. 그래갖고 자꾸 딴 얘기를 하는 거예요. Et donc il va apporter autre chose. 그러다가 성탄절에 한번 얘기하고 Et puis il va commencer à parler l'évangile au Noël. 또 딴 얘기하다가 Il va parler autre chose. 부활절에 한번 Il 얘기하고. va ressortir Jésus-Christ au moment de la Pâque. 여러분들 그게 현실입니다 지금. C'est ça la réalité. 여러분들 진짜 이게 거짓말이거든요. Parce que les autres choses, ce sont des mensonges. 하나님을 믿는 거는요 그리스도가 아니면 절대로 해결이 안 됩니다. Pour croire en Dieu, on ne peut pas passer par autre chose que le Christ. 여기에서 전도가 이루어지는 거예요. Et c'est dans ce lieu-là que l'évangélisation va marcher. 여러분들요 교회 불신자를 교회 데려오는 건 진짜 어렵습니다. Il est difficile de faire venir des non-croyants à l'église, 근데 내가 있는 현장에서 말씀으로 양육해서 교회를 데리고 와야 돼. mais il faut nourrir cette personne avec la parole sur mon propre terrain et après faire venir à l'église. 반드시 양육되어져야 됩니다. Il faut absolument que cette personne soit nourrie. 여러분들요 진짜 특별한 사람 말고는요 바로 이렇게 교회 오는 게 참 힘들어요. À part quelques exceptions, il est difficile de faire venir des gens directement à l'église. 그래서 현장에서 말씀 운동이 일어나야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un mouvement de la parole sur le terrain. 현장에서 양육이 돼야 돼요. Il faut que cette personne soit nourrie par la parole sur le terrain. 현장에서 이렇게 자라가지고 예배드리러 교회를 와요. Il faut qu'il ait suffisamment grandi et il faut qu'il vienne à l'église pour faire le culte. 할렐루야. 여러분들 이게요 성경에서 말하고 있는 말씀 운동입니다. C'est ça le mouvement de la parole expliqué dans la Bible. 물론 그때는 핍박이 일어났어요. Bien sûr, à cette époque-là, il y avait une persécution. 그래서 공식적으로 모일 수가 없었죠. C'était donc une raison de ne pas pouvoir se réunir officiellement. 근데 하나님께서 그때 그 상황에 어떤 현상도 살릴 수 있는 정확한 성경적인 전도 운동을 주신 겁니다. Mais c'est à ce moment précis que Dieu nous a donné la méthode qui est utilisable dans n'importe quel terrain. 이 복음 운동은요 모슬렘도 들어갈 수 있어요. Ce genre de mouvement peut très bien être entamé dans les pays musulmans. 모슬렘 국가에 가고는 드러나게 전도 못합니다. Parce que dans les pays musulmans, on ne peut pas faire l'évangélisation apparente. 반드시 숨어서 전도해야 돼요. Il faut absolument être en cachette. 그 복음 전하는 거 알게 되면 신고하거든요. Parce que si les gens l'apprennent, ils vont les accuser. 근데 갈급한 사람은 그렇지 않거든요. Mais les personnes assoiffées, ils vont pas réagir comme ça. 하나님이 예비된 사람은 반드시 그렇지 않거든요. Il y a forcément des personnes préparées par Dieu. 여러분들 이게요 진짜 메시지가 준비되었고 기도하고 있으면요 그 사람을 딱 만나게 하는 거예요. Donc réellement, si les messages sont préparés et Dieu donne la rencontre, on peut rencontrer les personnes préparées. 그래서 영혼 전도 대상자를 놓고 계속 기도하는 겁니다. Donc il faut continuer de prier pour les âmes à sauver. 그리고 복음 메시지를 준비하는 겁니다. Et ensuite, il faut préparer les messages de l'évangile. 내가 만난 그리스도를 설명할 수 있어야 돼요. Il faut arriver à expliquer le Christ que j'ai rencontré. 그리고요 그 다락방 말씀 운동에 다른 사람을 초청하는 겁니다. Et inviter à ce mouvement de la parole d'autres personnes. 여러분들요 그래서 그 사람에게 복음도 전하고 거기서 양육도 하는 겁니다. Et donc cette personne sera évangélisée, sera nourrie à ce même lieu. 여러분들 요게 현장의 말씀 운동의 장입니다. C'est ça le lieu du mouvement de la parole. 이게 1대1로 해도 상관없어요. C'est pas grave si vous êtes face à face, 근데 지역 다락방이라는 개념을 두고 하는 겁니다. mais il faut le faire avec cette idée en tête que de la chambre haute régionale. 여러분들 요 말씀 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez absolument cette parole. 그리고 난 다음에 정확하게 메시지를 줘야 돼요. Et puis ensuite, il faut donner les messages de manière précise. 쉽게 말하면 구원의 길 메시지. Ici, on parle du message du chemin de salut. 다락방 성경 공부 대표적으로 복음 편지 이렇게 돼 있는 거 보면요. 그 특징이 있습니다. Quand vous regardez des livres de ce mouvement d'Arapang et surtout la lettre de l'Évangile, il y a une caractéristique. 모든 과에 복음이 들어가 있어요. Dans toutes les leçons, il y a l'Évangile qui explique. 근데 우리가 이렇게 성경 공부를 하고 있잖아요. Mais quand on est en train de faire le mouvement de la parole, 그럼 불신자가 초청돼 와요. alors un jour, il y a un non-croyant qui est invité. 그러면요. 성경 공부하면서 자연스럽게 불신자에다가 초점을 맞추어서 복음 전하면 되거든요. Alors, il faut continuer de faire ce qu'on est en train de faire, mais en même temps se focaliser sur
l'évangélisation de cette personne. 그 내용 가지고 그렇게 할 수 있어요. On peut très bien le faire avec le contenu de la semaine. 그 안에 예수 그리스도의 복음이 들어 있으니까. Parce que dans chaque semaine, il y a l'évangile qui explique. 그래갖고 복음 전하거든요. Et donc on évangélise. 그럼 처음 온 사람이 예수님을 영접을 해요. Et donc la personne qui vient, il va peut-être accepter Jésus-Christ. 그러면 거기에 모인 사람들이 다 은혜를 받아요. Alors tous ceux qui sont réunis vont recevoir la grâce. 이 사람을 데려온 사람이 있잖아요. La personne qui l'a amené, 늘 이 사람을 두고 기도했던 사람은 진짜 은혜를 la 받아요. personne qui a prié pour que l'autre personne soit sauvée, il va vraiment recevoir la grâce. 그 다음에 전도를 하고 싶은데 전도 못하는 사람들이 있거든요. Et puis dans cette chambre haute, il y a aussi des personnes qui veulent évangéliser mais qui n'arrivent pas. 근데 여기에 오니까 전도가 아주 쉽게 되거든요. Mais puisque cette personne assiste à un terrain d'évangélisation, 그러면요 도전을 받아요. alors ça devient un défi pour cette 아 personne. 나도 저렇게 전도하면 되겠구나. Ah, moi aussi, je peux faire l'évangélisation comme ça. 또 복음 전하잖아요. Et puis quand on évangélise, 아 메시지는 저렇게 하면 되는구나. cette personne voit comment le message peut être transmis. 거기서요 전도도 되고 양육도 되고 훈련도 됩니다. Et donc, ça sera un terrain à la fois de l'évangélisation, de nourrir une personne, mais de formation. 지식 공부가 아니에요. On n'est pas en train d'apprendre une connaissance, 생명 운동이에요. c'est un mouvement de la vie. 기도 운동이에요. C'est un mouvement de la prière. 전도 운동이에요. C'est un mouvement d'évangélisation. 이게 초대교회 때 막 모든 장소마다 집마다 일어난 거예요. C'est ça qui s'est passé dans chaque maison à l'époque de l'église primitive. 할렐루야. 여러분들 진짜 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc, saisissez réellement l'alliance. 그러면서 기회가 딱 주어졌다. 그러면 정확하게 복음을 전해야 Et 됩니다. donc, dès qu'il y a une occasion qui nous est accordée, il faut donner l'évangile. 다시 메시지를 한번 정리해 볼게요. On va essayer d'organiser le message du chemin de salut. 하나님께서 우리 인간을 창조하셨습니다. Dieu a créé l'être humain. 어떻게 창조했느냐? Comment il l'a créé? 창세기 1장 27절에 하나님의 형상대로 창조했다 그랬어요. Genèse chapitre 1 verset 27, on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. 우리 인간만 하나님의 형상이 있는 거예요. Ce qui signifie seul l'être humain a l'image de Dieu. 영적인 존재라는 거죠. Autrement dit, c'est un être spirituel. 우리는 하나님 만날 수 있다는 거예요. Et que l'homme peut rencontrer Dieu. 영혼이 있는 존재입니다. C'est un être qui a un esprit. 그리고 28절에 세상을 정복하고 다스리라 그랬거든요. Et puis dans verset 28, il a donné aussi les bénédictions de conquérir, de se multiplier. 이게 창조의 원리입니다. C'est ça le principe de la création de Dieu. 우리 인간은 반드시 하나님 만나야 됩니다. Parce que l'homme doit absolument rencontrer Dieu. 물고기는 어디에 살아야 됩니까? Où est-ce que le poisson doit vivre? 물에 살아야 Le 됩니다. poisson doit vivre dans l'eau. 물 떠나면 죽어요. S'il quitte l'eau, il va mourir. 왜 나는 물에서만 살아야 됩니까? Mais si le poisson se pose la question, pourquoi je dois rester seulement dans l'eau? 몰라요. Bah, je ne sais pas. 하나님이 그렇게 만들었어요. C'est comme ça que Dieu a créé. 우리 인간은 왜 하나님 만나야 됩니까? Pourquoi est-ce que l'homme doit rencontrer Dieu? 몰라요. On ne sait pas. 하나님이 그렇게 만들었어요. Mais c'est le principe de la création de Dieu. 할렐루야. 조건은 진짜 축복된 조건이에요. Mais c'est une condition qui est bénie. 다른 피조물들은 절대로 하나님 만날 수 없습니다. Parce que d'autres créatures ne peuvent jamais rencontrer Dieu. 우리 인간만 하나님 만날 수 있는 거예요. Seuls les êtres humains peuvent rencontrer Dieu. 가장 큰 축복을 받은 거죠. Donc ils sont le plus bénis. 나무는 땅에 뿌리를 내리고 살아야 됩니다. L'arbre doit avoir ses racines sous la terre. 새는 자유롭게 날면서 살아야 Et 돼요. puis les oiseaux doivent vivre libres dans les ciels. 물고기가 물 떠나면 어떻게 됩니까? Qu'est-ce qui se passe si le poisson quitte l'eau? 죽어요. Il va mourir. 왜 죽습니까? Pourquoi il meurt? 못 배워서 죽습니까? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas appris? 생긴 게 못생겨서 Est-ce 죽습니까? que c'est parce qu'il est moche? 아니에요. Non, 그거하고 아무 상관없어요. il n'y a aucun rapport avec ça. 물 떠나면 죽어요. S'il quitte l'eau, il va mourir. 우리 인간이 하나님 떠나면 어떻게 됩니까? Qu'est-ce qui se passe si l'homme quitte Dieu? 죽어요. Il va mourir. 아무리 똑똑하고 아무리 실력 있고 아무리 돈이 많아도 하나님 떠나면 죽는 거예요. Quelle que soit sa richesse, quelle que soit son intelligence, sa sagesse, s'il quitte Dieu, il va mourir. 그게 성경에서 말하고 있는 우리 인간의 창조의 근본 원리입니다. C'est ça le principe fondamental de la création des êtres humains. 하나님과 함께 있어야 될 우리 인간이 하나님을 떠나버린 거예요. L'homme qui devait être avec Dieu, il a été séparé de Dieu. 그게 창세기 3장 사건 아닙니까? C'est ça le problème de Genèse chapitre 3. 하나님이 따먹지 말라 한 선악과를 따먹고 하나님을 떠나버린 거예요. Ils ont quitté Dieu en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. 이게 인간의 근본 문제입니다. C'est le problème fondamental de l'homme. 왜 떠났습니까? Pourquoi il a quitté? 죄를 짓고 떠났어요. Parce qu'il a commis un péché.
무슨 죄를 지었습니까? Quel est le péché? 하나님의 말씀에 불순종한 거예요. Ils ont commis le péché de désobéissance à la parole de Dieu. 이건 도둑질을 말하는 게 On 아닙니다. n'est pas en train de parler du vol. 하나님이 따먹지 말라는 선악과를 따먹고 하나님을 떠나버린 거예요. Ils ont mangé le fruit que Dieu leur a demandé de ne pas manger. Ils sont séparés de Dieu. 그러니까 하나님의 약속을 어겨버린 거예요. Ils ont trompé, ils ont pas écouté la promesse de Dieu. 그게 성경에서 말하고 있는 원죄입니다. C'est ça le péché originel expliqué dans la Bible. 그래갖고 하나님 떠나니까 영적으로 죽음이 들어온 거죠. Et puisqu'ils sont séparés de Dieu, ils ont la mort spirituelle. 그래서 재앙과 저주가 끊임없이 들어오게 됐어요. Et donc les désastres et malédictions ne s'arrêtent pas. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였다 그랬어요. Romains chapitre 3 verset 23, on dit tous ont péché. 그 배경에 아주 중요한 게 있습니다. Et à l'arrière-plan de cela, il y a quelque chose de très important. 우리 인간을 하나님 떠나도록 만든 존재가 있다는 거예요. Il y a un être spirituel qui a fait en sorte que les êtres humains soient séparés de Dieu. 하나님의 말씀에 불순종하도록 만든 존재가 있다는 거예요. Il y a un être spirituel qui a fait en sorte que l'homme désobéisse à la parole de Dieu. 그게 사탄입니다. C'est Satan. 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니. Jean chapitre 8 verset 44, vous avez pour père le diable. 이거는요. 이게 성경에서 말하고 있는 근본 문제입니다. Ce sont les problèmes fondamentaux expliqués dans la Bible. 문제의 근원이다 이 말이에요. C'est le fondement des problèmes. 이렇게 되니까 이 문제가 우리도 모르는 사이에 아담과 하와 때부터 들어온 거예요. Et donc inconsciemment en fait, ce problème est entré dans notre vie depuis Adam et Ève. 아담과 하와 이후에 태어나는 모든 사람은 영적으로 마귀 자녀로 태어나는 겁니다. Tout homme ou femme qui naissent après Adam et Ève naissent avec cette identité d'enfant du diable. 불신자 말로 이걸 운명이라고 얘기합니다. Et les non-croyants expliquent ceci par le destin, 사탄한테 완전히 잡혀버린 거죠. parce qu'ils sont complètement sous le contrôle de Satan. 그러니까 우상 숭배할 수밖에 없는 상태가 된 거예요. Et donc ils sont trouvés à un état où ils sont obligés de faire de l'idolâtrie. 복음 없는 모든 종교가 우상 숭배입니다. Toute religion sans évangile, c'est une idolâtrie. 복음 없이 교회 다니면은 절에 다닌 거하고 똑같습니다. Quand on va à l'église sans l'évangile, c'est comme si on allait au temple bouddhiste. 교회를 열심히 다닌다고 하나님이 봐주고 하지 C'est 않습니다. pas parce qu'on fait des efforts à l'église sans évangile que Dieu sera plus indulgent. 유럽 교회 다 무너졌어요. Toutes les églises européennes ont 수천 년 fermé leurs 동안 portes. 예수 믿었는데 다 무너졌어요. Ils ont cru à Dieu, ils ont cru en Dieu pendant des milliers d'années, ils ont tout perdu. 복음 몰라서 그런 거예요. Parce que l'évangile disparaît. 그게 귀신 섬기는 겁니다. C'est ça, adorer les démons. 그게 천주교잖아요. C'est l'église catholique d'aujourd'hui. 여기에는 반드시 귀신이 역사합니다. Et derrière les idolâtries, il y a toujours l'œuvre des démons. 에베소서 2장 2절 말씀에 이렇게. Éphésiens chapitre 2 verset 2. 그러니까 정신적인 고통이 들어올 수밖에 없습니다. Et donc ils sont obligés d'avoir les souffrances mentales. 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐자들아 다 내게로 오라. Matthieu 11 verset 28, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. 하나님 떠나니까 스트레스, 정신병 모든 병이 다 들어오는 거예요. Les gens, puisqu'ils sont séparés de Dieu, ils sont chargés et fatigués. 그리고 육신적으로 무너지는 거죠. Et puis il y a là aussi la souffrance physique. 사도행전 8장 4절에서 8절 말씀에 온갖 병들이 다 들어오는 거죠. Il y a toutes sortes de maladies qui vont entrer dans Actes chapitre 8 verset 4 à 8. 그러다가 결국은 죽음 앞에 서야 되고 지옥까지 가야 되는 겁니다. Et puis finalement, ils doivent se mettre devant la mort et aller à l'enfer. 히브리서 9장 27절. Hébreux chapitre 9 verset 28. 한 번 27. 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있겠다. La mort d'une personne est déjà définie. Après cela, il y a le jugement. 여기서 끝나지 않습니다. Ça ne finit pas là. 이런 영적인 문제들이 자녀들에게까지 내려갑니다. Ces problèmes spirituels vont descendre aux enfants. 출애굽기 20장 4절에서 5절 말씀. Exode chapitre 20 verset 4 à 5. 저요 복음 모를 때는요 왜 교회 다니는데 망하는지 이유를 몰랐다니까요. Avant, quand je ne connaissais pas l'évangile, je ne savais pas pourquoi les gens échouaient alors qu'ils allaient à l'église. 이제 복음 알고 난 다음에 이게 이해가 되더라고. Mais maintenant, après avoir compris l'évangile, je comprends ce genre de cas. 구원 받아놓고도 구원이 뭔지를 몰라요. Il y en a qui sont sauvés mais qui ne savent pas ce que c'est que le salut. 예수 믿으면서도 불신자가 왜 망하는지를 몰라요. Il y en a qui croient en Jésus-Christ et qui ne savent pas pourquoi les non-croyants échouent. 그냥 하나님 잘 되게 해주세요 이거라. La seule demande, c'est est-ce que Dieu donne-moi une bonne vie. 그 하나님이 성경 말씀을 통해서 영적으로 지식을 다 주셨는데 이거 다
무시하는 거예요. Alors que Dieu nous a donné toutes les connaissances qu'il faut dans la Bible, mais on est en train de négliger tout cela. 혹시 구원은 받았는지 모릅니다. Peut-être cette personne est sauvée, 근데요, 이 땅에 사는 날 동안에 이 모습이 그대로 나타나는 거예요. mais tous ces états, ces problèmes-là vont apparaître dans sa vie, dans la vie de ce monde. 이유도 몰라요. Il ne sait même pas pourquoi, 원인도 몰라요. il ne sait pas, il connaît pas l'origine. 그래갖고 문제 오면 그대로 당해요. Et lorsqu'un problème arrive, il va subir, 예수 믿는데요, alors qu'il croit en Dieu. 사단을 이길 힘이 없어요. Il n'a pas la force de vaincre Satan. 문제를 이길 힘이 Il n'a 없어요. pas la force de surmonter les problèmes. 그래갖고요, 이미 구원받았는데 재앙과 저주의 모습이 그대로 나타나는 거예요. Donc alors que cette personne est sauvée, il y a des désastres, malédictions qui rentrent dans la vie. 여러분들 진짜 이거 언약 붙잡아야 됩니다. Il faut réellement saisir l'alliance. 여러분들이 막 정성을 다하고 막 기도를 많이 한다고 하나님이 감동받는 분이 아닙니다. Dieu ne va pas être ému parce qu'on se donne des efforts, on fait la prière à jeun. 그거는요, 복음을 정확하게 알 때입니다. C'est lorsque nous connaissons correctement l'évangile qu'il faut faire ceci. 여러분들요, 여기서 절대로 못 빠져나옵니다. Les êtres humains ne peuvent jamais sortir de ces problèmes. 여기서 빠져나오려고 몸부림을 치는 거죠. Ils vont s'efforcer pour sortir de ces problèmes. 그게 종교입니다. C'est la religion. 사람들이 기술, 과학, 의술이 자꾸 발전하잖아요. Les gens continuent de développer leurs connaissances de la science, de la technologie. 지식이 자꾸 발전하잖아요. Leurs connaissances vont continuer de se développer, 그래도 여기서는 못 빠져나옵니다. mais ils ne peuvent pas sortir de cet état. 사람들이 착하게 살면 되는 줄 알고 있어요. Les gens croient il suffit de faire de bonnes actions. 착하게 사는 건 좋은 겁니다. C'est bien de faire de bonnes actions, 그러나 여기서는 못 빠져나옵니다. mais ce n'est pas la manière de sortir de cela. 여기를 붙잡고 있는 게 요 사탄이거든요. Parce que celui qui tient la vie de ce non-croyant, c'est Satan. 내가 착하게 산다고 사탄이 봐주느냐? Est-ce que si je fais de bonnes actions, Satan sera plus indulgent? 사기꾼이 착하다고 사기 안 칩니까? Est-ce qu'un escroc, il va ne pas escroquer une personne parce qu'il est gentil? 착한 사람은 사기치기가 더 쉬워요. Une personne gentille, il sera plus facile à escroquer. 여러분들요, 이거는요, 착하다 착하지 마라 이 말이 아니거든요. Je ne dis pas qu'il faut pas être gentil, il faut être méchant avec les gens. 왜 복음이 아니면 안 되느냐를 설명하는 거예요. Mais on est en train d'expliquer pourquoi seulement l'évangile est la solution. 절대로 해결할 수가 없어요. Parce que toutes ces méthodes ne sont pas les manières de 이 de 문제는 résoudre. 하나님만이 해결할 수가 Ce 있어요. problème-là, seul Dieu peut résoudre. 그래서 하나님이신 예수님께서 이 땅에 오신 것. C'est pour ça que Jésus, qui est Dieu, il est venu sur cette terre. 우리를 구원하기 위해서 예수님이 직접 내려오신 거예요. Jésus est venu lui-même sur cette terre pour nous sauver. 그분 이름이 예수 그리스도입니다. Et son nom, c'est Jésus-Christ. 그래서 예수 이름의 뜻이 구원자입니다. Et le nom Jésus signifie sauveur. 여기서 우리를 구원해냈다는 뜻이. C'est pour signifier que Jésus nous a sauvés de ces problèmes. 그리스도는 이름이 아니에요. Le Christ, ce n'est pas le nom. 그리스도는 직분이에요. Le Christ, c'est sa fonction. 하나님께서 이 문제를 해결할 직분을 세웠다 이 말이에요. C'est-à-dire que Dieu a choisi une fonction particulière pour résoudre les 아니 problèmes. 지금 프랑스에 대통령이라는 직분이 있잖아요. Il y a une fonction qui s'appelle président en France. 그게 대통령이 나라를 다스리는 거예요. C'est le président qui va gouverner le pays. 이 그리스도는 직분이라니까요. Mais le nom Christ signifie une fonction. 이 근본 문제 세 가지 문제를 해결할 직분을 하나님이 세운 거예요. C'est une fonction que Dieu a choisie pour résoudre les trois problèmes fondamentaux. 단어의 뜻은 기름 부음 받은 자입니다. Le mot signifie une personne oint d'huile. 그래서 구약 성경에 선지자, 제사장, 왕을 세울 때 기름을 부어서 세웠다. Et donc on a en fait nommé trois fonctions prophète, sacrificateur et roi. 그래서 그리스도는 기름 부음 받은 자예요. Et donc le mot Christ signifie une personne sur qui on a versé de l'huile. 자, 그러면 선지자 그리스도는 무슨 일을 했나요? Alors qu'est-ce qu'il a fait le Christ, le prophète? 우리 인간의 문제는 돈 문제 아닙니다. Le problème de l'homme, ce n'est pas un problème d'argent. 다른 문제 아닙니다. 하나님 떠난 문제입니다. Ce n'est pas d'autres problèmes, mais c'est un problème d'être séparé de Dieu. 하나님 떠난 사람한테 돈이 필요하지요. Un être humain qui est séparé de Dieu, bien sûr qu'il a besoin d'argent. 그러나 근본적인 해결책은 안 됩니다. Mais l'argent n'est pas la solution fondamentale. 하나님 떠난 우리 인간에게는요, 다시 하나님을 만나야 됩니다. L'homme qui est séparé de Dieu, il doit rencontrer à nouveau 근데 Dieu. 길이 없어요. Mais il n'y a pas de chemin. 그 길을 직접 열어주신 분이 바로 선지자 그리스도입니다. Et donc le Christ, le prophète, c'est lui qui a ouvert le chemin de rencontrer Dieu. 그래서 예수님께서 이렇게 C'est 말씀하셨어요. pour ça que Jésus disait ceci. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 할렐루야.
예수 그리스도가 하나님 만나는 길이에요. Jésus-Christ est le chemin de rencontrer Dieu. 그 길을 직접 열어주신 분이 예수 그리스도다 이 말이에요. Celui qui a ouvert ce chemin, c'est Jésus-Christ. 두 번째가 죄 문제 아닙니까? Deuxième problème, c'est le problème du péché. 죄값으로 반드시 죽어야 됩니다. Et pour prix du péché, il fallait mourir. 그래서 예수님이 오셔서 직접 십자가에 피 흘려 죽으심으로 우리 죄값을 다 갚아버린 거예요. Et donc Jésus-Christ, en mourant sur la croix lui-même, il a payé le prix du péché. 제사장 그리스도입니다. Le Christ, le sacrificateur. 그래서 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Et donc la loi du Saint-Esprit et de la vie vous a libéré de la loi du péché et de la mort. 더 중요한 게 한 가지 있어요. Une chose plus importante, 사탄입니다. c'est Satan. 사탄과 싸워서 이길 수 있는 분이라면 우리를 구해낼 수가 Il 있어요. faut que ça soit quelqu'un qui est supérieur à Satan. 이 땅에 어떤 영웅도 사탄과 싸워서 이길 수 있는 사람이 없습니다. Aucun héros de ce monde ne peut jamais surmonter la force de Satan. 그래서 예수님이 직접 오신 거예요. C'est pour ça que Jésus lui-même est venu. 왕으로 오신 거예요. Il est venu en tant que roi. 권세를 가지고 오신 거예요. Il est venu avec des autorités. 요한일서 3장 8절에 보면 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. 그래서 우리 인간이 하나님 떠난 문제, 죄 문제, 사탄 문제를 직접 해결하신 게 그리스도란 Et 직분이다. donc la fonction du Christ, c'est la fonction qui a résolu directement les problèmes d'être séparé de Dieu, du péché et de Satan. 이 그리스도로 오신 분이 바로 예수님입니다. Et celui qui est venu en tant que ce Christ, c'est Jésus. 그러면은 이 그리스도의 일을 이루기 위해서 하신 일이 뭐냐? Alors qu'est-ce qu'il a fait alors concrètement pour accomplir cette œuvre du Christ? 십자가를 지신 겁니다. Il est crucifié. 우리를 위해서 십자가를 지신 겁니다. Il a été crucifié pour nous. 그리고 사흘 만에 부활하셨습니다. Et puis il est ressuscité après 3 jours. 그래서 구원의 길을 열어주신 겁니다. Et donc il a ouvert le chemin du salut. 여러분들 예수만이 그리스도입니다. Seul Jésus est le Christ. 예수 그리스도께서 다 해결하신 거예요. Jésus-Christ a résolu tous les problèmes. 이 결과는 이 원인 때문에 오는 거거든요. Ces conséquences viennent à cause des problèmes fondamentaux. 이 원인은 결과를 해결하려고 하면 원인을 해결해야 돼. Pour résoudre les problèmes de conséquences, il faut résoudre l'origine des problèmes. 그래서 근본 문제를 해결하신 분이 그리스도다. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est celui qui a résolu les problèmes fondamentaux. 그래서 구약 성경은 이 그리스도 메시아를 보내주겠다는 약속이 C'est 책. pour ça que l'Ancien Testament, c'est le livre de promesses de nous envoyer le Messie. 마태, 마가, 누가, 요한복음은 이 예수님이 그리스도로 오셨다라는 증거책입니다. Et puis les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont les livres pour prouver que Jésus-Christ est vraiment venu. 그 다음에 사도행전과 서신서들은 이 예수가 그리스도라는 복음을 현장에 전하니까 그대로 응답이 오는 거예요. Et puis les autres épîtres, les actes et les épîtres nous expliquent les témoignages de la prédication de Jésus-Christ. 자, 어떻게 하면 구원받습니까? Comment pouvons-nous être sauvés? 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에겐 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Jean chapitre 1 verset 12, à celui qui accepte, qui reçoit le nom de Jésus-Christ, 그래서 예수 믿으라고 하는구나. il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 예수님이 바로 그리스도구나. C'est pour ça qu'on demande de croire en Jésus-Christ. 예수 그리스도만이 모든 문제 해결자구나. Et Jésus-Christ, lui seul, est la solution de tous les problèmes. 이 말을 듣고 영접할 때, Et si la personne l'écoute et accepte Jésus-Christ, 마음문을 열고 받아들일 때 s'il ouvre la porte de son cœur et il accepte, 하나님 자녀가 되는 겁니다. il devient enfant de Dieu. 빌립이 이 복음을 전한 겁니다. Philippe a partagé cet évangile. 에디오피아 네시가 이 복음을 받은 겁니다. Et l'eunuque éthiopien a reçu cet évangile. 그 증거로 세례를 준 겁니다. Et pour preuve, il a baptisé. 할렐루야. 여러분들 진짜 이 복음 깨닫게 되길 바랍니다. Je vous bénis de comprendre cet évangile. 로마서 10장 9절에서 10절 말씀에 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르니라. Romains chapitre 10, verset 9 à 10, l'homme croit dans son cœur et arrive à la justice et le confesse par sa bouche et arrive au salut. 로마서 10장 13절에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. Romains chapitre 10, verset 13, quiconque appelle le nom du Seigneur sera sauvé. 계시록 3장 20절에 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 Apocalypse chapitre 3, verset 20, on dit que je suis devant la porte et je frappe. 누구든지 내 말을 듣고 마음의 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 살리라. Et si quelqu'un m'écoute et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. 이게 하나님 만나는 길입니다. C'est ça le chemin de rencontrer Dieu. 이 예수님을 지금 이 시간 영접할 수 있습니다. Et si maintenant tu veux accepter Jésus-Christ, 저와 함께 기도하시겠습니까? tu veux bien faire la prière avec moi? 여러분들 그러면요 그 사람 반응이 나와요. Alors il va réagir
de différentes façons. 그럼 영접하겠다. Alors il va dire peut-être je vais accepter. 아, 나는 잘 안 믿어진다. Moi, je n'arrive pas à croire très bien. 아무 상관이 없어요. Il n'y a pas de problème. 마음 예비된 사람은 마음 문을 엽니다. Une personne préparée va ouvrir sa porte. 그러면은 같이 기도하는 겁니다. Alors il faut faire la prière ensemble. 그 순간에 여기에 모든 흑암이 무너지는 겁니다. Et à ce moment même de la prière, tous les ténèbres sont combattues. 여기에서 열이로 하나님 자녀로 신분이 바뀌어 버립니다. Il va faire un passage entre des problèmes à l'enfant de Dieu. 그래서 생명이 태어나는 겁니다. Et donc une nouvelle vie est née. 성령님이 우리 안에 들어오는 겁니다. Le Saint-Esprit va entrer. 그래 하나님 자녀가 되는 Il 거죠. devient enfant de Dieu. 할렐루야. 하나님 자녀가 되어 생명이 태어나면은 자라야 될 거 Si 아닙니까? une nouvelle vie est née, il faut que cette vie grandisse. 젖을 먹어야 자라는 거 아닙니까? Il faut manger pour grandir. 그 젖이 뭐죠? Quel est ce lait? 하나님의 말씀입니다. C'est la parole de Dieu. 말씀을 자꾸 들어야 자라는 거예요. Il faut continuer d'écouter la parole pour grandir. 그것도 그냥 말씀 들으면 안 돼요. Ce n'est pas simplement la parole, 복음의 말씀을 mais 들어요. la parole de l'évangile, 예수 그리스도의 말씀을 la 들어요. parole de Jésus-Christ, 생명의 말씀을 들어야 la 돼요. parole de la vie. 할렐루야. 여러분들 이걸 다 할 수 있는 장소가 다락방 현장입니다. Et le lieu où nous pouvons faire tout cela, c'est le lieu de la chambre haute. 자, 이렇게 해서 구원받잖아요. Si nous sommes sauvés de cette manière, 그러면은 이 사람이 지속적으로 양육될 수 있도록 시스템을 딱 갖추는 겁니다. alors il faut faire un système pour que cette personne soit nourrie de manière régulière. 이게 다락방입니다. C'est ça, les chambres hautes. 여러분들 지속적으로 양육해야 됩니다. Il faut nourrir régulièrement cette personne. 그게 바로 말씀입니다. C'est ça la parole. 말씀이 들어가야 자랍니다. Il faut donner la parole pour grandir. 내가 아무리 잘해줘도 안 자랍니다. 영적으로는. Même si je fais du bien physique, cette personne ne va pas grandir. 내가 잘해줘서 교회 데리고 오잖아요. Si je fais du bien à cette personne et elle vient à l'église, 내가 잘못해주면 교회 떠납니다. si je fais du mal à cette personne, il va quitter l'église. 그건 전도 아닙니다. C'est pas ça 그거는 l'évangélisation. 교회를 데리고 오는 거지 전도가 아닙니다. Ça, c'est juste l'acte de faire venir à l'église. 전도는 정확하게 복음을 전하는 겁니다. L'évangélisation, c'est donner l'évangile exact. 할렐루야. 우리의 영을 자라게 하는 것은 생명의 말씀입니다. Ce qui nous fait grandir, c'est la parole de la vie. 이 영이 딱 자라면요, 어떤 문제가 와도 흔들리지 않습니다. Une fois que la vie a grandi suffisamment, il va pas être troublé, quels que soient les problèmes. 그러면서 그 현장에서 기도를 가르칩니다. Et puis sur ce terrain, il faut enseigner la prière. 어떻게 기도하느냐? Comment faut-il prier? 누구 이름으로 기도하느냐? À quel nom il faut prier? 어떤 기도 제목을 잡으면 되냐? Quel sujet de prière il faut avoir? 그래갖고요, 하나님으로부터 직접 응답받는 기도의 이 비밀을 딱 가지면요, 믿음이 자라는 거예요. Et si cette personne a ce mystère de la prière pour recevoir directement les réponses de Dieu, alors il va grandir. 그러면서 바로 전도할 수 있도록 가르쳐야 됩니다. Et il faut aussi lui enseigner à évangéliser. 왜냐? 내가 생명 태어나면요, 처음 믿는 사람한테 주위에 불신자들이 많습니다. Parce que lorsqu'une vie est née, autour des non-croyants, il y a souvent beaucoup d'autres non-croyants. 예수 오래 믿은 사람은 주위에 불신자가 잘 없습니다. Quelqu'un qui a cru en Dieu depuis très longtemps, il n'a pas énormément de non-croyants autour de lui. 이미 정리가 다 됐어. Parce qu'il a déjà fait le tri. 무슨 말인지 여러분들 이해되죠? Est-ce que vous comprenez? 근데 처음 믿는 사람은 주변에 많습니다. Mais une personne qui vient de naître, il a beaucoup de non-croyants autour de lui. 그 여기로 데리고 오면 돼요. Il suffit de les faire venir. 그래 또 복음 전하는 거예요. Et encore une fois, évangéliser. 같이 자라나는 거예요. Et ils vont grandir ensemble. 할렐루야. 우리가요, 다 자라가지고 전도하는 게 아닙니다. Ce n'est pas une fois que nous sommes suffisamment grandis qu'il faut faire 그 l'évangélisation. 생명의 원리를 몰라서 그래요. C'est parce que les gens ignorent le principe de la vie. 생명 가진 자는 누구나 전도할 수 있습니다. Une personne qui a la vie peut tout à fait évangéliser. 내가 만난 그리스도를 말하면 됩니다. Il suffit de parler de Jésus-Christ qu'il a rencontré. 아, 여러분들에게 새로운 축복이 시작되길 바랍니다. Je vous bénis de commencer à recevoir cette nouvelle bénédiction. 자, 결론입니다. Conclusion du message. 그래서 저와 여러분들이 전도 대상자를 놓고 기도부터 시작하는 거예요. Et donc, il faut commencer d'abord à prier pour les personnes à évangéliser. 여러분들 영혼을 놓고 기도하기 시작하는 겁니다. Il faut commencer à prier pour les âmes. 가족들 놓고 기도부터 Il 시작하는 faut 겁니다. commencer par la prière pour les familles. 하나님 전도의 문을 열어달라고 기도하는 겁니다. Prier pour que Dieu nous ouvre la porte 그 d'évangélisation. 사람을 붙잡고 있는 배경의 흑암이 무너지도록 예수 권세를 사용하면서 기도하는 겁니다. Prier en utilisant l'autorité de Jésus pour que les ténèbres derrière cette personne soient combattues. 그러면은 시간표가 와요. Alors le temps de Dieu arrive. 쉽게 말하면은 기회가 온다 이 말이에요. Autrement dit, une occasion arrive. 희한하게 그 사람한테 문제가 일어나요. Bizarrement, cette personne aura un problème. 그리고 갈급해져요. Et il devient
assoiffés. 그때는요 특별히 기도하는 겁니다. À ce moment-là, il faut prier intensivement. 집중 기도하는 Il 거죠. faut faire la prière concentrée. 그러다가 하나님의 시간표가 되면요 담대하게 복음을 전하는 겁니다. Alors, lorsque le temps de Dieu arrive, il faut courageusement donner l'évangile. 내가 못 전하면은 목사님과 만나게 하면 돼요. Si je ne peux pas le faire, il faut contacter le pasteur. 그리고 내가 만난 그리스도를 준비하는 겁니다. 간증. Et puis préparer également le témoignage du Christ que j'ai rencontré. 하나님이 우리를 증인으로 부르셨으니까. Parce que Dieu nous a appelés témoins. 그래서 딱 간증하도록. Et donc, il faut apporter ce témoignage. 그래서 그 사람이 예수를 영접하고 시인하도록 딱 만들어주는 거예요. Et donc l'aider à accepter, à confesser Jésus-Christ. 여러분 진짜 한번 잘 생각해 보세요. Imaginez vraiment dans votre vie, 그 내가 복음 전해서 한 사람이 영접하잖아요. si une personne, je lui donne l'évangile et il accepte Jésus-Christ, 그러면요 모든 관심이 거기에 다 갑니다. alors tout mon intérêt sera sur cette personne. 그 사람이 다 자라도록 도와주는 거죠. Et donc je vais faire en sorte que cette personne puisse grandir au mieux. 그 일에 헌신하는 게 하나님이 가장 축복하는 겁니다. Et être utilisé dans cette œuvre, c'est l'œuvre la plus bénie par Dieu. 지난주도 얘기 드렸어요. Je vous ai dit la semaine dernière. 우리 아들 하진이가 드디어 아이를 가졌어요. Agine et donc va avoir bientôt son enfant. 이제 좀 있으면 손자가 태어나는 Et 겁니다. bientôt j'aurai donc un petit enfant. 여자인지 남자인지 아직 On 몰라요. ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. 그 생명이 태어나면요 부모의 관심이 다 거기 갑니다. Quand une vie est née, les parents toute leur attention est sur son enfant. 그 며느리하고 시아버지하고 앉아 있으면 별로 할 얘기가 없거든요. Quand une belle-fille et un beau-père sont ensemble, il n'y a pas grand-chose à se raconter. 인사하고 나면 별로 할 얘기가 없어요. Quand ils se disent bonjour, il n'y a plus rien à se dire. 되게 어색해요. Il y a une ambiance assez bizarre. 근데 손주가 있잖아요. Mais quand il y a le petit enfant, 그럼 계속 얘기합니다. on parle que de lui. 생명이 태어나니까. Parce qu'une vie est née. 교회가 생명이 태어나. À l'église, il y a des vies qui naissent. 할렐루야. 하나님은 지금 굉장히 우리 여러분들 한 사람 한 사람을 소중하게 봅니다. Dieu accorde une grande valeur sur chacun de nous. 여러분들이요 신앙이 살아나는 방법이 있어요. Il y a une manière de vivifier votre vie. 내가 복음 전해갖고 영접해갖고 양육하고 있으면요 내 신앙이 막 계속 살아납니다. Si je donne l'évangile à quelqu'un et si je suis en train de nourrir une personne, ma vie chrétienne est vivifiée. 여러분들 육신의 생명도 태어나면요 모든 관심이 가잖아요. Même une vie physique, lorsqu'elle naît, il y a toute l'attention des gens. 그 영적인 생명이 태어나면요 굉장히 막 기쁘고 축복입니다. Mais si une vie spirituelle est née, il y a une forte joie en nous. 여러분들에게 그런 축복이 시작되길 바랍니다. Je veux que cette bénédiction commence dans votre vie. 할렐루야. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 말씀 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la parole. 이제 하나님 성경적인 전도 운동이 일어나기를 Nous 원합니다. voulons qu'il y ait un mouvement d'évangélisation biblique. 내게 맡겨주신 영혼들을 놓고 기도부터 시작하기를 Nous 원합니다. voulons commencer par la prière pour les âmes que tu nous as accordées. 또 말씀이 준비되기를 Nous 원합니다. voulons préparer la parole. 하나님의 시간표가 이루어지기를 Nous 원합니다. voulons que le calendrier de Dieu se réalise. 양육할 수 있는 생명 운동이 일어나기를 Nous 원합니다. voulons qu'il y ait de plus en plus de mouvements de vie pour nourrir les gens. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 Que la grâce est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 grand amour de Dieu notre Père, 성령님의 위로교통 충만 역사하심이 consolation, communion, plénitude et œuvre du Saint-Esprit 이제 생명 운동의 언약 붙잡고 현장으로 들어가기를 원하는 모든 성도들 머리 위에 soit accordé à tous les fidèles d'Église qui veulent entrer sur le terrain avec ce mouvement de la vie, 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. et ce à partir de maintenant pour l'éternité. 아멘.